कौन आपण भी यही भूल करुछंती कि यही भूल आपणक पिला को नष्ट कर दे पारे भविष्य में बाय डिफॉल्ट आपणक पिला जदि नष्ट है कोठी ना कोठी यार यार जो इम्पैक्ट आपण ऊपर भी पड़ो आउ आपण परिवार ऊपर पड़ो आउ आपणक सोसाइटी रे भी पड़ो। प्लीज यही भूल करने को आपण रुकंतु। यही वीडियो पर जमीती आपण यही भूल करिया पूर्व थरे निश्चय भावନ୍ତୁ। रियल लाइफ केस स्टडी कहूँ भुवनेश्वर रे गोटे पिलाटे तार ना हूँ राहुल पाठ पढ़ुला गोटे स्कूल ले तार एज 10 वर्ष पाखापाखि थिला। से स्कूल जाए आउ जेते स्टार्टिंग से स्कूल जीवा आरंभ कला प्रथम प्रथम ताको ता सांग माने डाकंती कालू कहिके डाकंती किंतु प्रकृत रे ता ना थिला राहुल। कलर ता देहर कलर होची टिके कला थिला सेति पय ताको कालू डाकते। 10 वर्ष पिला भावନ୍ତୁ माने कौन ता माइंड रे केते कौन माइंड विकसित होइतिबो डेवलप होइतिबो तो सी कौन माने रिएक्शन दबो कौन सी सेठी आंसर करिवो कौन। से स्कूल को जाए आ ताकू ता सांग माने ए बेला कालू नाम ताकू डाकंती तो सेते बेले से इनिशियली कौन करे ना हसी दिए एते काउ किछि कुहेनी। तो ए बेला धीरे धीरे कौन हैला ना से पिला दिने ता सांग मान सहित मिसिवा धीरे धीरे बंद कर दिला। तापर धीरे धीरे तांकर स्कूल कौन से जदि फिजिकल एक्टिविटी होतला बा खेल होतला खेल रे पार्टिसिपेट भी करनतला धीरे धीरे किछि दिन भीतर से एकुटिया रहिबा को से पसंद कला। जेमिति एमिति हला तो किछि दिन पर भीतर पाठ रे दुर्बल बोली से स्कूल रो टीचर माने भाबिले किंतु रियलिटी कोन थिला रियलिटी थिला ही लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस। से तार कॉन्फिडेंस जोटा कि हरई देतिला सेथिपई से एई भलिया एकुटिया रहिबा को ताको भल लागुतला। कौन से खेल रे से पार्टिसिपेट भी करनतला का सहित कथावार्ता रे भी पार्टिसिपेट करनतला। तो सिचुएशन एया थिला दिने होची से गोटे ड्राइंग करितला गोटे बहुत नॉर्मल ड्राइंग टे सेही स्कूल रो गोटे टीचर आ सेही टीचर ताको प्रेज कले बहुत एप्रिशिएट कले कहले से ड्राइंग टे देखिकी कहले बढ़िया ड्राइंग टे बनैछो माने ताको समस्त सामने ता फ्रेंड्स मान सामने ताको एप्रिशिएट कले। से एप्रिशिएट कला परठू ना धीरे धीरे पुणी ता भितर जो जिनस से हरे बसला ना धीरे धीरे पुणी ता भितर को से सब रिटर्न आसला। से धीरे धीरे पिला मान सहित मिसिबा को चेष्टा कला आ मिसिला मध्य गेम रे पार्टिसिपेट कला धीरे धीरे तार पाठ पढ़ा मध्य धीरे धीरे इम्प्रूव है। यही जो रियल लाइफ स्टडी रो आम कौन जानले ये रियल लाइफ स्टडी आम जानले कहार ना फिजिकल अपीयरेंस को लेकिन आम जजमेंट करिया कथा नहीं। जजमेंट करिया द्वारा यही जो राहुल सहित जो घटनाटी है या मध्य आपण पिला सहित केबे हेई पारे या मध्य मो पिला सहित हेई पारे आम साई पड़िशा पिलांग सहित हेई पारे। तो सेथि पई को छोट पिला को जजमेंट तार अपीयरेंस को लेकिन करंतन प्लीज अपीयरेंस को लेकिन जब जजमेंट करछन ना येटा गोटे बहुत बड़ आप भूल करछन काहे ना सेही पिला दिने भविष्य से ता निजको आपण जोटा भी ताको कहिथिबे से ता निजको सेटा ही से भाबियो। फिजिकल अपीयरेंस को लेकिन प्लीज केबे भी आपण क्रिटिसिज्म करंतु नाही जोक्स करंतु नाही किंबा मजा मस्ती केबे भी करंतु नाही जा द्वारा के भविष्य रे आपण जेमिति कहले आपण पिला ही बाय डिफॉल्ट गोटे भलो पिला हेई परिबनी ता भितरे भल स्किल डेवलपमेंट हेनी ता माइंड भल विकसित हेनी से सब बेले कहला गोटे प्रकार डिप्रेशन रही। गोटे एग्जांपल कहूँ आपड़ भी भावी थोड़ा देखन आपन को लगुच कि जोटा कि सोसाइटी रे एटा कुआ जाय जेमिति कि गोरा जी आम सोसाइटी रे कुआ जाय सी हूँ ब्यूटीफुल सी हूँ हैंडसम जे गोरा गोरा स्किन जार नाक सीधा नाक ताको कहवा आम ता मुँह फेस कटिंग भल। तो जोटा आम सोसाइटी रे आमको माने प्रथम एटा शिखई दिया है गोरा कला इक्वाल आम जजमेंट करिया कथा किंतु आम एठी कोन करछन ना गोरा जो माने देखिबा को गोरा डेंगा पतला एमिति भाव नहीं के होची आम होची तार जजमेंट करछन किए सुंदर किए असुंदर। प्रकृत एटा करिया ठीक नहीं। आपण थरे भावंतु आपणकर मन करंतु कोनोसी वर्ष तो आग दांत गोटे भांगी जाय तो कोठी ना कोठी आपण कथा बेले बा हसला बेले निजको इनसिक्योर फील करेंगे
ସଡେନ୍ ଧର ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ଆଗ ଦାନ୍ତଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଲା ବେଳେ ମୋର ଏଇ ସାଇଡ଼୍ର ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ମୋତେ ଏଇ ଦାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଇନସିକ୍ୟୁର୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଟିକେ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋର ଟିକେ ମାନେ ଲୋ ରୁହେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବି, ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଏତେ ବିକଶିତ ହେଲା ପରେ ବି, ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ପରେ ବି ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ଲୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ସହିତ ହେଉଛି ତ ଆପଣ ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖିଲେ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚାଲୁଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ କ'ଣ ଚାଲୁଥିବ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ। ଆଉ ସିଏ ପିଲା ମାନେ କେମିତି ସେ ପିଲା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବ, ସମାଜରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ସୋସାଇଟିରେ ହେଉ, ସମାଜରେ ହେଉ ବା ଦେଶ ପାଇଁ ହେଉ, କେମିତି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବ। ତ ଅବଭିୟସଲି ସେ ପିଲା କେବେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରିବନି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାଇ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦିଜ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। এটা ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାର ଗଭୀରତା ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣ ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଆପଣ ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ ଏ କଥାର ଗଭୀରତା କେତେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ନା, ତ ପ୍ରଥମେ ତା ଘରୁ ହିଁ ଆପଣ ତା ଫିଜିକାଲ୍ ଆପିୟରାନ୍ସକୁ ନେଇକି କେବେ ବି ମଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଜୋକ୍ସ ତାକୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି କିଏ ଏଇଭଳିଆ ଫିଜିକାଲ୍ ଆପିୟରାନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ କେହି ବି, ଆପଣଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶା ହେଉ, ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ପିଲାର ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଯେବେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ, ତ ଆପଣ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପୋଲାଇଟଲି ମନା କରିପାରିବେ। ଏପଟେ ଆପଣ ଥରେ କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଭଳିଆ କହିବନି, ଆଇ ହୋପ୍। ତ ଆମେ ଫିଜିକାଲ୍ ଆପିୟରାନ୍ସକୁ ନେଇକି କାହିଁକି ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବା? ତା ବଦଳରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବା। କାହାର ନା ସ୍କିଲ୍, କାହା ପାଖରେ ଗୋଟେ ମନେକର କାହା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଏତେ ପେସେନ୍ସ, ତା ପାଖରେ ଆମେ ସେ ପେସେନ୍ସ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, କି କାହା ପାଖରେ କିଛି ସ୍କିଲ୍ ଗୋଟେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୁଣ ଗୋଟେ ନାହିଁ, କି ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ସେଟା କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଛୋଟ ଛୋଟ କିଛି କାମ କରୁଛି ନା, ତାକୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାରେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କୁହନ୍ତୁ, କାଇଣ୍ଡଲି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଲ୍ଦି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ପିଲାଟି ଧର କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି, ଆମେ ତା କଥା ମାନୁନି, ଆମେ ତାକୁ ଗାଳି କରୁ, ତାପରେ ରାଗୁ, ଗାଳି କରୁ, ବହୁତ କିଛି ମାରନ୍ତି ତାକୁ। ତ ଏଭଳିଆ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପିଲାର କନଫିଡେନ୍ସ ଲୁଜ୍ ହୁଏ, ଆଉ ସିଏ ତା ନିଜ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ କେବେ ବି ସେଫ୍ ମନେ କରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇପାରିବନି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଥା ଆମେ ହେବା।